मोहसिन नहीं है, मोहसिन चीमा, इसी ने मुझे बात बताई, आई थिंक अपनी थी या शेख की थी, अपनी तो नहीं होगी क्योंकि शेख ही, मोहसिन जेम्स कम छोड़ता है माशाल्लाह बारक फीक, मोहसिन बहुत अच्छा है। मोहसिन की बात थी गालिबन, कहते था मेरे पास एक काउंसलिंग केस आया और उसको प्यार मोहब्बत थी और सारा, कहता है कि लेकिन मुझसे भी मैं से शादी करना चाहता हूँ ना, मेरी मोहब्बत है ये। अच्छा, लोग ना जिससे शादी करना चाहते हैं ना उसको हलाल समझ रहे होते हैं, यानी आप डेटिंग कर रहे हैं, आप हाथ पकड़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं, शादी करनी है ना, हमने शादी करनी है तो ये हलाल है अनफॉर्चुनेटली, और हम भी समझते थे शेख, इसलिए हम करते थे। जिससे हलाल मतलब समझते थे, जिससे शादी का इरादा नहीं होता उससे हम गुनाह समझते थे, ठीक है। तो उसने कहा कि शेख मैं शादी करना चाहता हूँ ना, तो मोहसिन ने कहा कि यू विल नॉट गेट समथिंग हलाल, या उसने कहा था कि you will not end up in halal starting with a haram relationship. यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला will not make it halal for you, जो चीज आपने हराम से शुरू की है, क्योंकि जब आप हराम के रास्ते पे चल पड़े हैं ना, फिर really this happens कि वो आपको चीज मिलती है, और अगर मिल भी जाती है तो मेरे शेख पर्सनल एक्सपीरियंस में बनती नहीं है। मैंने तमाम केसेस में जो भी लाइफ में आज तक हुए हैं, जो पहले हराम रिलेशन में थे, या तो उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन एक लड़की की शादी हुई, उसको मैं कहता था शादी नहीं होगी, उसने कहा था मैं करूंगा, मैंने कहा तेरी नहीं होगी शादी, मेरे पिछले इतने एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी होगी शादी। मैंने कहा अच्छा, मैं गलत हो गया। कुछ टाइम गुजरा, अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्स्ड, मोस्टली यही है, क्योंकि एक रिसर्च है कि रिलेशनशिप बेस्ड ऑन टू मेनी टेक्स्ट्स और लॉन्ग टाइम टेक्स्ट पे आप बात कर रहे हैं, आर वीक रिलेशनशिप्स। पहले स्पार्क सारा खत्म कर दिया। दूसरी बात है कि शेख मैं आपके बारे में हर चीज जान गया हूँ, ठीक है। अब आई विल आस्क यू हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे, मलेशिया, नहीं मालदीव जाना है, नहीं अच्छा बच्चे का नाम क्या रखेंगे, फुरकान, नहीं मैंने परवीन रखना है, ठीक है, जो भी मतलब, तो उसमें ना आपके पट्टे होने शुरू हो जाते हैं यार। अच्छा हाँ, ये फटा मिलता नहीं है वैसे, एक फुरकान एक परवीन है, मेल और फीमेल के नाम। ये मैं सोच रही हूँ जेंडर फ्लूइड है, ये क्या चक्कर है। What I meant was कि परवीन से निकल गया, फुरकान है तो मैंने जावेद रखना है, जावेद जो कि जावेद और परवीन, हाँ वो जब जावेद जानने वाली। तो आजकल हैदर यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है आजकल, मतलब जस्ट टू मेक पीपल अवेयर, पेरेंट्स अवेयर एंड द यूथ देमसेल्व्स अवेयर कि किस फिल्थ में हम लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कितने ज्यादा डीप हम गुनाहों में जा चुके हैं। जो यूनिवर्सिटीज हैं, आधी यूनिवर्सिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या डेटिंग स्पॉट्स बन चुके हैं। इवन एमबीबीएस आप डॉक्टरशिप भी देख लें और सब कुछ। व्हाट डू यू से अबाउट इट? मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आपने अपने ईमान को बचाना है ना, और आप चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से बच के निकल जा सके, तो यूनिवर्सिटी इज नॉट अ प्लेस वेयर आई वुड रिकमेंड यू टू गो। क्योंकि अगर हम 10 लोगों में से बात करें ना, परसेंटेजेस में बात कर लेते हैं, अगर 10 में से 2 से 3 लोग हैं जो कि किसी न किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी कंजर्वेटिव हियर। और 2 से 3 10 2 से 3 लोग तो क्या, तो 10 के 10 हैं यार। मैं आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव। बकाया जो लोग हैं ना, वो मैं कहूंगा कि कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, दे वांट टू बिकम लाइक देम। वो जो गंद कर रहे हैं ना, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, वो उनको आइडियल देखते हैं। यार तुम तो बॉस हो यार, क्या बात है यार, तुम्हारा तो क्या लेवल है भाई, हमें भी सेट करवा दो। ये सिचुएशन है, चाहे लड़कियां और बाकी में हंस 1% या 10% होंगे। और ऐसा होता भी है, ये इस कार खैर में लोग हिस्सा लेते हैं। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो आपस में अपने दोस्तों की सेटिंग करवाते हैं, वो सदका जारिया है ना। हाँ, वो जैसे वो करते हैं। और जो एक आध जो बाकी बगाया शायद 10% या उससे भी कम होंगे जो इस चीज में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, और उनको जो है ना, दे आर लुक डाउन अपॉन कि यार तुम लोग शायद पता नहीं लड़की नहीं हो, या किस जमाने से आए हो, या स्टोन एज से आए हुए हो। यानी ऑल इन ऑल हर बंदा जो है ना, वो इस गंदगी के अंदर पूरे तरीके से मुलव्वस है, या वो कर रहा है, या वो एटलीस्ट इसको बुरा नहीं समझ रहा। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि अगर तुम अपने जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ ईमान है वो ये है कि आप एटलीस्ट अपने दिल में इसको बुरा जानो। तो लोग बुरा भी नहीं जान रहे सख्त, और उस चीज को खुद कर भी नहीं सकते बेचारे। और सच्ची सी बात बताऊं, मेरी अभी कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों से बात हो रही थी, बच्चे में छोटे ही लड़के थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो इन्हीं चक्करों में ना कहीं फंस गए थे बेचारे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि वो, मैं उनको कह ही रहा था, मैंने कहा यार तुम लोग इतने सादे हो कि तुम लोगों को ना गंद करना भी सही तरीके से नहीं आता, तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर रिलेशनशिप में जाना है तो वो कैसे जाना है। मैं कहा तुम लोगों को मैं पहले बताता हूँ क्या नहीं करना, ठीक है, उसके बाद तुम लोग इस चक्कर में पड़ो। मैं कहा
یعنی کہ بیچارے لوگ نا سادے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ what to expect and what not to expect, اور اگر گناہ میں بھی پڑے تو ان کو نہیں پتا کہ کیسے کسی لڑکی کو اپروچ کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یار, یہ ریئلسٹک پرسپیکٹیو ہے اس چیز کا کہ جو یوتھ ہماری یونیورسٹیز میں جا رہی ہے, آپ ذرا یار ان کا نالج دیکھ لو, ان کی ایج دیکھ لو, ان کی میچورٹی لیول دیکھ لو, مطلب ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے یار. آپ نے ان کو ایک کھلے اس اپرچونٹی کے میدان میں چھوڑ دیا, ان کو نہ نالج بیس ہے, نہ انہیں حلال حرام کی تمیز ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, تو ان سے اب یہ چیز گناہ تو ہوگا. مطلب میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے بڑے چیلنج کا سامنا. اچھا ایک تو ہے نا کہ یوتھ اٹ سیلف, اس پہ نظر آتے ہیں پیرنٹس, کس طرح سے پیرنٹس اپنی بیٹی کو جس کو دین کا اپنے کچھ نہیں سکھایا, کیونکہ آپ پیسے کما رہے ہیں, آپ کی وہ تو پرائرٹی نہیں ہے بچی, اور آپ نے اس کو جینز اور شرٹ میں ایک جنگلوں کے ایک مطلب جنگل میں پھینک دیا جہاں پہ شیر اور درندے ہیں اور سب اس کو جو ہے نا کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ چھوڑ کے آ گئے. اور سبحان اللہ وین آئی واز ان یونیورسٹی تب تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا سب کچھ, لیکن جب میں چینج ہوا اب میں پیرنٹس کو دیکھتا تھا یار باپ, اور وہ آفس جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو جینز اور شرٹ میں, اور وہ باپ گیٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے بیٹھ کے یا تو ڈبل پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں یا سگریٹ پی رہے ہیں, اور ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں, اور لڑکا اپنی بیٹی کو ڈراپ کرنے جا رہا ہے. مطلب کہاں سے یہ ہمارا احادیث, ایک میں 2-3 حدیث اگر مجموعہ بتاؤں نا, 2 لوگ جنتی ہیں اور 2 لوگ جہنمی ہیں, مطلب گناہ گار ہیں. جنتی وہ شخص ایک جگہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, لگاتا ہے, سکلز دیے وہ لگاتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کو دیا نہیں ہے ابھی تک, یعنی وہ غریب ہے, لیکن ہی وشز کہ اگر میرے پاس اتنا مال آیا میں مسجدیں بنواؤں گا, میں آرفنیج بنواؤں گا, میں بیواؤں کی خدمت کروں گا, میں کفالت کے کام شروع کروں گا, اور میں لوگوں کو خیر کا کام کروں گا. یہ بھی اس کو اجر اسی کا مل رہا ہے. دوسرا شخص وہ ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کی وہ دی ہوئی ہے, یعنی وہ پارٹی کرتا ہے, اس کے پاس گرل فرینڈ بھی ہے, وہ مطلب فورنیکیشن ایڈلٹری کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. یہ تو گناہ گار ہے اور جہنم میں جائے گا اگر اسے توبہ نہ کی تو. اور دوسرا شخص وہ بھی جہنم میں جائے گا جس کے پاس ابھی تک کچھ نہیں ہے, and he aspires to be that person. and he aspires to be that person. مطلب وہ اس کو ہے کچھ نہیں, وہ چاہتا ہے کہ یار ایک دن جب میرے پاس پیسہ ہے نا میں پارٹی کروں گا انڈین جا. Majority of the people are in this state. in this state. مطلب کتنی ہی شرم کی بات ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, آپ نہ لذت لے رہے ہو اور گناہ بھی کما رہے ہو. کہ you want to have a girlfriend, you don't have one, you want to have a girlfriend one day, اور آپ کو گناہ مل رہا ہے اس چیز کا, you aspire to be that person. یہ اللہ کی حدیث میں آتا ہے. اور سبحان اللہ ہمیں سے اکثر یوتھ کس طرح سے ہے, چاہے ٹی وی چینلز دیکھ لیں, چاہے موویز دیکھ لیں, چاہے اپنے جو وہ لوگ انکول سمجھ جاتے ہیں جن کے پاس بندیاں نہیں ہیں انفارچونیٹلی, اور جب آپ کے پاس آپ کا گینگ ہے, اس میں 3-4 لڑکے ہیں, یہ کول گینگ ہے, اور ہر بندہ اس گینگ کو ان لڑکوں کی تعریف کرتا ہے. حالانکہ سینس شوڈ بی اے ٹیبو. اللہ یار, اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی عورت کو ہاتھ لگانا تمہارے لیے ورس ہے, اسے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں ایک پورا آئرن نیل ٹھوک لو. جسٹ امیجن 2 بندے اپنے سامنے امیجن کریں, ویژوالائز کریں, ایک بندہ اپنے سر میں کیل ٹھوک رہا ہے, اس کو پین ہو رہا ہے, اور ایک بندہ عورت کو ہاتھ ٹچ کرتا ہے. ہم کہیں یار تو کچھ بھی نہیں ہے, تو چل رہا ہے, موویز میں ہو رہا ہے, ہمارے اسلامک موویز میں ہو رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے, کیا کر رہے ہو تم. اللہ کی نے کہا وہ زیادہ ڈینجرس ہے, یعنی وہ